Assalamualaikum guys. Laserlite 83. Kita nak restore dia. Kita cuci dulu. Kita cuci dulu dengan sabun Amway. Okey. Tengok sini. Cuci. Kita buang minyak-minyak, daki-daki kotoran lama ni yang puluhan tahun melekat dekat bodi ni, kita buang. Lepas tu nanti kita rendam dengan asid. Itu nanti kita sambung bodi laser bar, laser post, fork. Alright. Sini saja. Okay. Cut.